हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प वाली प्लेलिस्ट के अंदर आज हम एक और इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक देखने वाले हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही मैजिकल टाइप का टॉपिक है और ये काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है और वो है एक्सटेंशन मेथड्स का। तो एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे एक्सटेंशन मेथड का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से देख लेते हैं तो मुझे इस बात की एश्योरिटी है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर आपको दोबारा से किसी से पूछने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाकर। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लास है। लेट्स से आप दो प्रोग्रामर दोस्त हो और दोनों आप बैठ के काम कर रहे हो और आपका जो दूसरा दोस्त है उसने एक क्लास बनाई, ठीक है। और वो क्लास बनाई उसने स्टूडेंट नाम की, यानी कि स्टूडेंट क्लास उसने बना दी और वो क्लास वो आपको देता है। अब आपके पास एक क्लास है और वो ये कहता है कि यार ये क्लास ले लो तुम, इसमें मैंने स्टूडेंट के रेलेवेंट बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तुमने इस क्लास के कोड में कोई तब्दीली नहीं करनी है, ना ही इसमें से कुछ कोड रिमूव करना है, ना ही इसमें कोई और मेथड या कोई और प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म का कोई और कोड इसमें ऐड करना है। ये जैसी क्लास मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको बस एज इट इज़ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इस शर्त पे ये क्लास चाहिए तो तुम ले लो। अब आपने उससे वो क्लास ले ली, ठीक है, और ये रही वो क्लास आपके प्रोजेक्ट में स्टूडेंट डॉट सी एस के नाम से। अब आप इस क्लास को देखते हैं और कहते हैं कि यार चलो ठीक है, मुझे दोस्त ने मेरे क्लास तो दे दी इस्तेमाल करने के लिए, मैं ज़रा इसमें देखूँ तो कि है क्या क्या। तो जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है जनाब कि ये एक पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है आईडी की, फिर दूसरी है फर्स्ट नेम की, फिर तीसरी है लास्ट नेम की, फिर चौथी है सिटी की। और इसमें एक फंक्शन है, एक मेथड है जिसका नाम है ऐड स्टूडेंट, यानी कि इसमें कोई ऐसी लॉजिक लिखी होगी शायद यहाँ पर जो कि स्टूडेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। शायद स्टूडेंट को किसी जेसन की फाइल में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर स्टूडेंट को कोई डेटाबेस में ऐड करने के लिए जो लॉजिक इस्तेमाल होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो द पॉइंट इसके लॉजिक से हमारा लेना देना नहीं, हम तो कुछ और ही समझ नहीं आए यहाँ पे, बट ऐड स्टूडेंट का फंक्शन है। अब अपनी क्लास देख ली, अब आपको लगा कि यार ऐड स्टूडेंट का फंक्शन तो इसने मुझे दे दिया, तो इसमें तो शो स्टूडेंट का फंक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन आप बाउंड हो। अब आप इसके अंदर शो स्टूडेंट का फंक्शन होना तो चाहिए था, लेकिन आपके दोस्त ने कहा था कि खबरदार जो मेरी क्लास में कोई एक चीज़ भी ऐड की, तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम इस क्लास में कोई भी नई चीज़ ऐड करो। अब आप बाउंड हो गए, अब आप फंस गए। अब आप इसके अंदर शो स्टूडेंट का फंक्शन कैसे देंगे, लेकिन आपको ज़रूरत भी है। तो ऐसे पॉइंट पे आपके पास एक्सटेंशन मेथड का कंसेप्ट आ जाता है, वो आपकी हेल्प करता है शो स्टूडेंट का फंक्शन ऐड करने में। मिसाल के तौर पे मैं प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास में जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका नाम मैं स्टूडेंट रख देता हूँ और इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करता हूँ। और मैं यहाँ पर जाकर मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट डॉट करता हूँ। देखें ऐड स्टूडेंट का तो फंक्शन आ रहा है ना, ये रहा टॉप पे, बाकी सिटी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, आईडी आ रही है, लास्ट नेम आ रहा है, लेकिन कोई भी वो फंक्शन नहीं आ रहा, मतलब शो स्टूडेंट वाला फंक्शन नहीं आ रहा। और अब मुझे इसके अंदर चाहिए भी शो स्टूडेंट वाला फंक्शन। अब मैं बाउंड भी हो चुका हूँ कि यार तुम खुद से मत ऐड करना कुछ भी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखें मैं इसका सलूशन क्या करता हूँ। मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और मैं कंट्रोल एन का बटन दबा के एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट एक्सटेंशन डॉट सी एस। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने बस इसका रखा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है और अब इस स्टूडेंट एक्सटेंशन नाम की जो फ़ाइल मैंने नई क्रिएट की है ना, मैं इसके अंदर जाके मैं एक और नई क्लास बनाऊँगा। और इस क्लास में अभी मैं क्या करूँगा आप ये देखें, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक क्लास। और इसका नाम मैं वैसे तो कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट एक्सटेंशन ही रख देता हूँ, जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं उसी सेंस में मैंने इसका नाम रख दिया। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो स्टूडेंट का एक फंक्शन मैंने बनाया और इसमें जाकर यहाँ पे मैं कर दूँगा दिस स्टूडेंट और स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब ये मैंने इसके अंदर एक टोटली सेपरेट क्लास बनाई है, बस उसमें सिर्फ इतना है कि उस क्लास को मैंने स्टैटिक कर दिया और उसके अंदर शो स्टूडेंट का फंक्शन भी मैंने स्टैटिक बना दिया है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको तो मैंने कर दिया बंद। अब ये काम जहाँ पे मैं छोड़ के गया था प्रोग्राम डॉट सी एस का, मैं वहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ आकर स्टूडेंट डॉट का बटन दबाता हूँ तो ये रहा टॉप पे आपका, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये रहा आपका
ایڈ اسٹوڈنٹ کا فنکشن، اور نیچے اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ رہا آپ کا شو اسٹوڈنٹ کا فنکشن. کتنے زبردست طریقے سے میجیکلی آپ کے پاس شو اسٹوڈنٹ کا فنکشن آ گیا. لیکن اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایکسٹینشن میتھڈ ہے، یہ ایکسٹینشن میتھڈ ہے، اور آپ اس کو شو اسٹوڈنٹ کے فنکشن کو آپ اس طریقے سے اب اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے جو بھی لاجک لکھی ہوئی ہوگی تو وہ چلے گی بھی. تو بیک اینڈ پہ یہ ٹوٹلی ایک الگ جگہ سے آ رہا ہے، لیکن دیکھیں آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی کلاس کے کوڈ کو چھیڑا تک نہیں. جو تھا جیسا کا تھا، جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی ہے. آپ کے دوست نے جو آپ پہ ریسٹرکشن لگائی تھی، یار خبردار جو میری کلاس کے اندر کو پنگا کیا، آپ نے اس کی کلاس میں پنگا نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے وہیں سے ہی ایک ایکسٹینشن میتھڈ کا کنسیپٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اسی کے آبجیکٹ کے تھرو آپ نے شو اسٹوڈنٹ کا فنکشن کال کروا لیا. تو آپ کو تو یار اس کلاس کے تھرو ایک شو اسٹوڈنٹ کا فنکشن چاہیے تھا نا، آپ نے کلاس کے تھرو نہیں کیا، آپ نے کہیں اور سے بنا لیا. آپ کی فنکشنلٹی تو پوری ہو جائے گی نا، آپ تو اس کا کہیں سے کوڈنگ میں لنک کر کے تو وہاں سے اب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. سو دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ ایک کلاس کے اندر ایکسٹینشنز ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کلاس کو چھیڑے بغیر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کلاسز مل جاتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر سے، کچھ تھرڈ پارٹی پروجیکٹس بنے بنائے مل جاتے ہیں، اور آپ ان کو اپنے پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر کے ڈی ایل ایل کی صورت میں مل جاتی ہیں، ڈی ایل ایل فائلز مل جاتی ہیں آپ کو، اس میں کلاسز بنی ہوتی ہیں، اور آپ ان کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ ان کو استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بلٹ ان فنکشنز کو کال تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ چاہ کے بھی اس کے اندر گھس کے ان کے اندر کچھ اور فنکشنز اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ وہاں پر یہ ایکسٹینشن فنکشن کا کنسیپٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ایکسٹینشنز اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ وہی ڈی ایل ایلز جو آپ نے امپورٹ کر کے لائے ہو کہیں سے باہر سے، انہی کے آبجیکٹس بناؤ گے، لیکن ان آبجیکٹس کے اوپر سے آپ کو یہ فنکشن ملنا شروع ہو جائیں گے جو کہ آپ نے خود سے کوڈ کیے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کی بیس پہ آپ آگے جتنے مرضی انٹرفیسز بنائیں، جتنے مرضی پروجیکٹس بنائیں، جو مرضی کرنا ہے کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا، بڑا انٹرسٹنگ سا کنسیپٹ تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو سکھا دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کے پروجیکٹ میں ضرور استعمال ہوگا اور کام آئے گا. تو یہ ویڈیو اتنی ہی رکھتے ہیں، اس کو میں اور لمبا نہیں کروں گا. دوبارہ کسی نیکسٹ کنسیپٹ کے ساتھ آئیں گے، انٹرسٹنگ کنسیپٹ کے ساتھ آئیں گے، اور ایسے ہی سمپل سی ایگزامپل لے کر ڈیلی لائف ایگزامپل کی بیس پہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز یار لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ دیکھتے بھی ہو، کمنٹ میں تعریف بھی کرتے ہو، مگر لائکس نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہمارے چینلز پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب چینل پہ رسپانس لائکس اینڈ سبسکرائب کی صورت میں نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کا ہی الٹیمیٹلی نقصان ہے، کیونکہ جب موٹیویشن نہیں ہے تو پھر کام کرنے کا مزہ نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ ضرور پرووائڈ کیا کریں اپنی طرف سے. تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا ہمارے چینل کو. دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.